በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ገንብ ሓድሽ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከምህር ጀመረ። ኣብቲ ባሕሪ ናብ ጀልባ ኣትዩ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከቡ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብብዙሕ ምስላታት ድማ መሃሮም። ቤት ምህርኡ ከዓ በሎም ስምዑ ንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ ኮነ ከዓ ክዘርእ ከሎ ገለ ኣብ ጥቓ መንገዲ ወደቐ። ኣዕዋፍ መጺአን ድማ በልዐኦ። ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ። ዓቕሚ ሓመድ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ድማ ቀልጢፉ በቐለ። ፀሓይ ምስ በረቐት ግና ሃጉጉ ሱር ስለ ዘይብሉ ነቐጸ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ዕሾኽ ወደቐ። እቲ ዕሾኽ ከዓ ዓብዩ ሓነቆ፣ ፍረ እውን ኣይፍረየን። ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ። ዘብቆልን ዝዓቢን ፍረ ከዓ ሃበ። ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 100 ፈረየ። ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይሰምዕ በለ። ንበይኑ ምስ ኮነ እቶም ከቢቦምዎ ዘለዉ ምስኣቶም 12 ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ምስላ ሓተትዎ። ንሱ ከዓ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ይተዋሃበ። ነቶም ብወፃኢ ዘለዉ ግና እናረእዩ ኸርእዩ እሞ ከይሰውጦም፣ እናሰምዑ ክሰምዑ እሞ ከየስተውዕሉ፣ ከይምለሱ ይቐር ምእንቲ ከይበሃለሎምሴ ኩሉ ብምስላ እዩ ዝኸውን። በሎም ድማ ነዚ ምስላ እዚ ዶ ኣይፈለጥኹምን? ከመይ ገይርኩም ደኣ ንኩሉ ምስላታት ክተስተውዕልዎ ኢኹም? እቲ ዘራእይ ነታ ቃል ይዘርኦ። እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መንገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም። ምስ ሰምዑ ብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም እተዘርአ ቃል ይወስዶ። ከምኡ ከዓ እቶም ኣብ ከውሒ እተዘርኡ እዚኣቶም እዮም። ነቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ብኡ ብሓጎስ ይቕበልዎ። ንሽኡ እምበረ ሱሪ የብሎምን። ድሓር ስለ እቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ቀልጢፉ ይዕምቀፉ። እቶም ኣብ ዕሾኽ እተዘርኡ ድማ እዚኣቶም እዮም። ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣ ምዕሻው ሃብትን ካሊእ ትምኒትን ኣትዩ ከዓ ነቲ ቃል ይሓንቆ፣ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን። እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ከዓ እዚኣቶም እዮም። ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ዝቕበልዎን ፍረ ከዓ ዘፍርዩ፣ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ 100። በሎም ድማ መብራህቲ ዶ ኣብቲ ትሕቲ ከንፈር ወይስ ኣብቲ ትሕቲ ዓራት ከንብርዎ ይመፁ? ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ከንብርዎ ደይኮነን? ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን፣ ናብ በርሃን ዘይወፅእ ስውር ድማ የልቦን። ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ድማ በሎም። ብትስምዕዎ ተጠንቀቁ። በቲ እትሰፍርሉ መስፈሪ ከሰፈረልኩምን ክውሰኸልኩምን እውን እዩ። ንዘለዎ ይሃቦ እዩ እሞ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ። በሉ እውን መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም እትዝዘርእ ሰብኣይ እያ። ንሱ ለይቲ መዓልትን ይደቅስን ይትንስእን። እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቆል ይዓቢ እውን። እታ ምድሪ ባዕላ ትፈሪ። ቀደም ጮማ በቕሊ ድሓር ሰዊት። ኣብቲ ሰዊት ድማ ብፁሕ ስርናይ ምስ በፅሐ ቀውዒ ኣትዩ እዩ እሞ መዓጺዱ ይሰድድ። በላ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክንምስላ ወይስ እንታይ ምስልኦ ክንገብረላ ኢና? ኣብ ምድሪ ከም እተዘርአት ኦም ካብ ኩሉ ዘርኢ እትንፍስ ኣድሪ እያ። ምስተዘርአት ከዓ ትቐበል። ካብ ኩሉ ኣሕምልቲ እውን ተዓቢ። ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ምጽላላ ምስራሕ እንድአን ክሳዕ ዝኽእላ ከዓ ዓበይቲ ጨንፈር ትገብር። ምስምዖ ብዘይከኣሎም መጠን በዚ ከምዚ ዝበለ ምስላታት ብዙሕ ነገር ተዓዚቦም ብዘይ ምስላ ከዓ ኣይተዘረቦምን። ንደቂ መዛሙርቱ ግና ኣብ በይኖም ኩሉ ይገልጸሎም ነበረ።
بتا معلتي اتي امدري مس هي ناب معدون نساجر بلوم نتم هزي افانيوم دما نؤو خمتا زلوا مساتاتهم بجلوا وسدوغو خالو الجلابو خا مسؤول نبرا هبو بلا برتع نفاس دما خونا اتا جلبا خصح تمل معبلنا بتا جلبا اتوا نسو خا بوغن دحريت اتا جلبا تترئسو دقيسو نبرا أتوسيهم دما ممهر كنت أفقدو قدنا يبلكان بلوو تنسيون نفاس جنوحو نبحر دما سقبلي نبحر دما سقبلي هد بلي اتي نفاس زقبله عبي هد أتوين كنا نسو خعاس لمن تأيو خمسي زفرحكم كمي امنتدو يبلكمن بلوم أزيهم فرحون حدمون زين نفاسن بحر زلس من كون يو تباهلو معرف حمشتا ناب معدو بحرنا بهاجر جرجيسينون مصو كاب جربا مسوس بو ركس منفس حادو رسب كاب مقابر وصو تغانفو نسو اب مقابر ينبر نبره بقحو بقحو كاكصنعو زخاله اي نبرن بقحو بسنسلتن بزح ساع يأسر نبره نبقح يسبرو نسنسلت وني بتنو نبرمو كحمقو زأخلك كتو اي نبرن كل الصح دماليتن محلتن اب مقابرن اب اخرانن كونو يقوي سقوء خا بصلصله سقوء خا بصلصله يبطح نبره نيسوس رحق كلو مسرأيو غيو سجدلو مو و يسوس ودلو الأملاخ مسخاتي ألوني كي تساقيني بأملاخ محلك ألوخو النابل بعبي دمسي تقدر يسوس أتاركس منفس كابزي سبعيزي وصاء سلزبالو يو سمكا خاتا يقولو حاطتو نسخة بزحاتينا أمو سمي اللقيون يقبلوم كابتا هاجر كي يوصوم بزح لمنو أبو برتع مقواسة حسماتات أب صقعي خرن يبلع نبرا نساتم كأنا بتن حسماتات سددنا مو نابئن كناقاتو إلوم لمنوبو يوسوس كأبو فقدو اللوم أتوم رقصات منافستي وصيوم نابتن حسماتات آتو إتي مقواسة خاا كابتي صدفي ناب بحري صدفة أستات كل شح نبرا كاب بحري حيلن موتا أتوم قاسات ما هادمو كاب كتما أب عدتات كا أو ريو أتوم سب كا اتزخنا خرئيو وصو نابي يوسوس موصو اترخصات منافستي حيزو وزنبرو لقون زنبرو تقاميطو تخادينو نابلبو تمالسو رأيو وما فروحو أتوم زرأيو دما اتركس منفس نورو خمي كم زخنن بمنتاي حسماتات نقارو بمنت حسماتات نقارو كوسن مدرون كي جلسون كجلسلهم كأكل من هو جمرو أبجلوا خاتو طلو خلو اتركس منفذ نورو مسؤوك خون لمنو يوسس جنا ناب بيتك أبسب كاخد إجزاهير كميز بلا عبي جبري خمس جبر الكا كمز محركان نقرم بلو برا أفقدلن هيدو خا يوسس كميز بلا عبي جبري خمس جبرلو أبعسرت ختما خسبخ جمرة كلهم وانترنقو جنب حدش دما يوسس بجلوانا بمعدو مستساجر بزح سنابو تأكبه أب تقى بحري خانا برا كاب مرحتي بيت صولوت حدا يا إيروس زسمو مسرأيو خا أب أجرو ودعو وعليك تموت إلى ألمو من أنتي ختفوس كتحوسي مسيكا إلكا أنبر الله إلو أسمعو لمنو مسعود ما خده بزحات ذي خا سعبو يدف
ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ ይደፍእዎ እውን ነበሩ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ብብዙሓት ሓኪማት ብዙሕ ተሳቀየት ኩሉ ገንዘብ እውን ወድአት ግናኸ ገደደ እምበር ኣይጠቐማን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰማዓት ክዳኑ ጥራይ እንተተንከኹ ክሓውእ እየ ኢላ ኣላ እሞ ብማእኸል እቶም ህዝቢ ብድሕሪኡ መፂኣ ክዳኑ ተንከየት ብኡ ዓይኒ ድማ ነቐፀ ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ከዓ ነፍሳ ተፈለጣ ሽዑ ኢየሱስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝመፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከአ በለ ደቂ መዛሙርቱ ድማ እዚ ክደግፈካ ከደፍአካ ትርኢ ኣለኻ ንስኻ ግና መን ተንኪኒ ትብል በሎም ነታ እዚ ዝገበረት ከርኢ ድማ ግልጽ በለ እታ ሰበይቲ ከዓ እቲ ኣብኣ ዝኾነ ነገር ፈሊጣ ዝነበረት እሞ ፈሪሓ ራዕራዕ እናበለት መጽኣ ሰገደትሉ ሁሉ እቲ ሓቀውን ነገረቶ ንሱ ከዓ ጓለየ እምነትኪ ኣድሕንኪ ብሰላም ክዲ ካብ ሕማምኩውን ጣዓይ በላ ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሕቲ ቤት ጸሎትን ጓልካ ሞይታ ደጊምካ ስለምንታይ ንመምህር ተደክም ኣለኻ ዝብልዎ መጹ ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራሕ እመን ደኣ በሎ በዚ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስ ሓው ያዕቆብን ሓደ እኳ ክስዕቡ ኣይፈቀደን ናብ ገዛ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኣተው ጫው ዝብሉን ዘበኹዩን ብዙሕ ዋይዋይን ዝብሉ ረአየ ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን ስለምንታይ ከጫው ትብሉ ትበኹይን ኣለኹም በሎም ሰሓቆዎ ድማ ንሱ ግና ንኽሎሙ ኣውፂኡ ኣቦ እታ ቆልዓ ኣዲኣን እቶም ምስኡ ዘለውን ሒዙ ናብታ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተወ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከዓ ጣሊታ ቅውሚ በላ ትርጓሚኡ ኣቲጓል ተንስኢ ይብለኪ ኣለኹ እዩ እታ ጓል ድማ ብኡ ተንስአት 12 ዓመት ገይራ ነበረት እሞ ተዛወረት ሽዑኡ ዓብይ ምግራም ተገረሙ ነዚ ሓደ እኳ ከይፈልጦ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ዝበልዕ ክህብዎ ከዓ ነገሮም معرف شدشته نجا قصليو بزودقن زنطبن بأفة تجوهن ملاكتي تقرم لي سلام لعدنا سلام لهزبنا يخونلنا سلام وعلو سلام يحضرنا آمين.